Ako primetite da je vaš akumulator dotrajao, ne čekajte da vas izda. Postupak zamene akumulatora sastoji se od uklanjanja starog i postavljanja novog akumulatora. U nastavku videa pogledajte na koji način. Postupak zamene akumulatora može se razlikovati u zavisnosti od modela automobila koji imate. Ipak, u najvećem broju slučajeva, akumulator je smešten u motornom prostoru i pokriven zaštitnim poklopcem. Neki generalni savjet kod uklanjanja klema sa akumulatora je da se ide redosledom prvo da se skida negativna, a onda pozitivna, dok prilikom vraćanja klema treba ići obrnutim redosledom. Međutim, može se desiti da je zbog konstrukcije, kao u primjeru koji mi prikazujemo, to neizvodljivo, što donekle govori o tome da ovaj redosled i nije toliko bitan. Ono što je pak veoma važno jeste da nikako ne smete da nekim metalnim predmetom direktno spojite minus i plus na akumulatoru. Kratak spoj koji biste time izazvali mogao bi da dovede do ozbiljnijih oštećenja. Stari akumulator se uklanja na sledeći način. Najčešće, prvo ćete morati da sklonite zaštitni poklopac, pa onda da pristupite skidanju klema. U našem slučaju, prvo je bilo potrebno da skinemo pozitivnu klemu kako bismo mogli da pomerimo poklopac. Za skidanje klema verovatno će vam biti potreban ključ za odvrtanje, a korisno je imati pri ruci Gedora ključ ili cevasti ključ, zbog lakšeg pristupa i odvrtanja. Također se može desiti da ćete morati da uklonite još neki poklopac ili deo koji otežava pristup akumulatoru. Važno je da zapamtite šta ste skinuli i odakle kako biste kasnije sve vratili na mesto. Kada smo uklonili poklopac, ostalo je još da skinemo i negativnu klemu. Vodite računa da kleme zbog bezbednosti ne dodiruju druge metalne delove. Primetili ste da mi nismo morali da odvrćemo šrafove da bismo skinuli kleme. U novijim automobilima često se mogu sresti ove takozvane brze kleme ili brze spojke, koje uklanjanje i postavljanje klema zaista značajno ubrzavaju. Dovoljno je da pritisnete štipaljku i klema je slobodna. Sada uklonite držače koji su zaduženi za fiksiranje akumulatora. Nakon što ste oslobodili akumulator, podignite ga pažljivo i izvadite iz njegovog ležišta, a potom ga ostavite na sigurno mesto. Pre nego što odvojite novac za novi akumulator, imajte na umu da njegove karakteristike treba da odgovaraju specifikaciji proizvođača automobila. Ovo se odnosi na kapacitet, napon, dimenzije i raspored pozitivnog i negativnog pola. Novi akumulator pažljivo spustite u ležište i pričvrstite ga držačima. Prilikom vraćanja akumulatora u ležište vodite računa da plus i minus budu orijentisani onako kako je to bilo kod starog akumulatora. Pre postavljanja klema preporučujemo da premažete polne izvode akumulatora kako biste sprečili ili bar usporili pojavu korozije. Majstori u radionici uglavnom za to koriste tovatnu ili litijumovu mast, a u kućnoj radivnosti može se iskoristiti i vazelin. Sada možete da povežete kleme i to obrnutim redosledom od onoga kojim ste ih skidali. U našem slučaju prvo vraćamo negativnu, pa onda postavljamo poklopac i na kraju povezujemo i pozitivnu klemu. Obavezno ih na kraju dobro zategnite kako se ne bi desilo da spadnu zbog vibracije u vožnji. Ako iz nekog razloga na vašem automobilu nisu obeležene kleme, nemojte brinuti. Pozitivni i negativni konektori na akumulatoru i odgovarajuće kleme različitih su prečnika, tako da ne možete da pogrešite prilikom povezivanja sve i da hoćete. Kada ste sve obavili, sednite u automobil i testirajte motor tako što ćete pokušati da ga upalite. Ako upali bez problema, znači da ste uspešno izvršili zamenu akumulatora, u čemu vam je, nadamo se, pomogao i ovaj video. Zamena dotrajalog akumulatora je postupak koji ne treba odlagati, budući da savremeni automobili posjeduju kompleksne elektronske i stereo sisteme koji zahtevaju konstantno napajanje električnom energijom.
Pritom nemojte se zavaravati eventualnom spoznajom da vam akumulator, bez obzira na to što je neispravan, funkcioniše relativno dobro na visokim temperaturama, jer ćete već tokom prvih hladnijih dana u godini doživjeti neprijatno iznenađenje.